Hello guys, good morning guys, good morning mga idol, good morning sa inyong tanan diya mga idol. So idol, di ko do sa may Panakan dol, di sa may ilang sa Panakan, di sa may squat banda na dapong mga balay-balay po di. So nako diri dol sa ilang. Kay daghang man barangay ko diri god. Mga 36 ka barangay ni siya pero diri ko sa kani siya Grand Canal. Grand Canal sa Barangay Ilang sa Bunawan. So diri ko banda sa diri sa lugar na diri sa barangay. Pero ang barangay diri dol 36 ka barangay diri dol. So nako diri dol tapos tapod ko dolo. May mga balay-balay diri dol, daghang mga balay-balay diri. Tapos napo diri dol diri sa taas. Ayun diri sa taas po dol. So nako diri dol. Nagbalay-balay na po ko diri dol. So shout out dia, shout out. Nara ko diri dol. So mayhapon dia, manyudto. So nara diri dol. Diri sa mga balay-balay dol, diri sa baba. May mga balay-balay diri dol diri sa baba. Tapos sa babaw po, dito ko sa babaw gikan. Sa babaw gikan dol. So salamat dol.